Texas. I go to a church called Oasis in Round Rock, Texas, donde pastorean mis pastores, Jonathan y Stephanie Suber. I'm under the leadership of my pastors, Jonathan and Stephanie Suber. Y estoy muy agradecido por la invitación. Créanme que es un gran honor para mí el poder estar aquí. I'm very grateful for the invitation. It's a great honor for me to be here, and I don't take it lightly. Although the pastor is my cousin, I believe God is moving in this place, and I believe God has a purpose for each and every one of you. Yo siento que Dios tiene algo para cada uno de nosotros, y sé que aunque mi primo es el pastor aquí, Dios se glorifica en este lugar como en ningún otro lugar. Y creo que en esta mañana el Señor va a hablar a cada una de nuestras vidas. I believe that this morning God is going to speak to each and every one of our lives. If you would be so kind as to please stand up for the reading of the word. Si pueden ser tan amables de pararse para la lectura de la escritura, y abran sus Biblias en el libro de Jeremías capítulo 17 del 7 al 8. Open your Bibles to the book of Jeremiah chapter 17 verse 7 through 8. Dice la palabra del Señor: bendito con seguridad espiritual es el hombre que cree y confía en el Señor y depende del Señor, y cuya esperanza y expectativa segura es el Señor. Blessed with spiritual security is the man who believes and trusts in and relies on the Lord, and whose hope and confident expectation is the Lord. Porque será nutrido, palabra clave ahí, porque será nutrido, for he will be nourished, and that's a key word right there. He will be nourished like a tree planted by the waters, that spreads out its roots by the river. Será nutrido como un árbol plantado junto a las aguas, extiende sus raíces por el río, y no temerá el calor cuando llegue, and it will not fear the heat when it comes. Pero sus hojas serán verdes y húmedas, but its leaves will be green and moist. Y no estará ansioso y preocupado en un año de sequía, and it will not be anxious and concerned in the year of droughts, nor stop bearing fruits. Y no dejará de dar sus frutos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día. Father, in the name of Jesus, I thank you for this day. Gracias, Señor, por la misericordia que tú has extendido sobre nuestras vidas y al permitirnos estar aquí en tu casa. Thank you, Lord, for your mercy that is renewed over our lives and for allowing us to be here in your house. Padre, en el nombre de Jesús te pido que pases un carbón encendido sobre mis labios y que cada palabra que salga de mí venga directamente de tu reino. Father, in the name of Jesus, I ask you that you put a burning coal on my lips, that every word that comes out of me may come straight from your kingdom. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. All this I ask in the name of Jesus. Amen. You may be seated. Pueden tomar sus asientos. El título del mensaje que el Señor me ha dado para esta mañana es Llaves para ser fructíferos. The title of the message that the Lord has given me for today is Keys to Fruitfulness. Today I will be talking about 4 keys that are essential for being fruitful. En este día voy a hablar de 4 llaves que son esenciales para ser fructíferos. ¿Cuántos quieren saber cuáles son las llaves? How many of you want to know what the keys are? Key number 1. What voice are you listening to? Llave número 1. ¿Qué voz estás escuchando? Hay una gran importancia en todo lo que nosotros escuchamos en nuestro diario vivir. There is a great importance in what we listen to in our daily living. Porque moldea nuestro carácter. Because it molds our character. Moldea nuestra manera de pensar. It molds our way of thinking. Y moldea nuestra manera de vivir. And it molds our way of living. Desde el principio de la creación del hombre han existido 2 voces que han tenido una influencia sobre la humanidad. From the beginning of the creation of man, there have been 2 voices that have had an influence over humanity.
In the book of Genesis, we read how when God created man, he told man, you can eat from every tree that bears fruit except from the tree of knowledge of good and evil. En el libro de Génesis vemos como cuando Dios crea al hombre, le dice, puedes comer de todo árbol que dé fruto, menos del árbol del bien y del mal. Y luego en Génesis capítulo 3, del 1 al 6, dice que relata la experiencia donde la serpiente se presenta ante la mujer y le empieza a entablar una conversación. In Genesis chapter 3, verse 1 through 6, we read how the serpent comes to the woman and it begins to establish a conversation with the woman. And it begins to put a doubt into the woman of what God said. Empieza a poner una duda en la mujer de lo que Dios había dicho. Y en medio de esta conversación, dice la escritura, que la mujer quedó convencida. In the middle of this conversation, the scripture says that this woman became convinced. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and that its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom that it would give her. Ahora aquí quiero recalcar algo. Here is what I want to make an emphasis on something. Nunca dejes que algo sobre lo que tienes dominio o sobre lo que tienes autoridad te hable como si fueras igual. Voy a decirlo una vez más. Nunca dejes que algo sobre lo que tienes dominio o sobre lo que tienes autoridad te hable como si fueras igual. Don't ever let something that you have dominion over or that you have authority over speak to you as if you were equals. En el momento en que creas un espacio para que algo que está debajo de ti te hable, tú abres una puerta al fracaso. The moment that you create a space for something that is under you to be speaking to you, you open up the door for failure. ¿Qué voz estás escuchando? What voice are you listening to? No tengas una conversación con algo sobre lo que tú tienes autoridad. Don't have a conversation with something that you have authority over. Ahora quiero que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 8 del 1 al 3. Deuteronomy chapter 8, 1 through 3. There's something amazing about this verse. There's a secret in this verse that God wants us to understand. Hay un secreto en esta escritura que Dios quiere que nosotros entendamos. Deuteronomio capítulo 8 del 1 al 3 dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás y poseerás la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Scripture says, make sure to obey all the commands that I'm giving you today. Then you will live and multiply, and you will enter and occupy the land the Lord swore to give to your ancestors. Every time you see the word then, you need to read or reread what it says before that. Cada vez que tú ves la palabra entonces, tienes que leer lo que acaba de decir la escritura. Una vez más, dice la escritura, asegúrate de obedecer y entonces vivirás. Once again, the scripture says, make sure to obey. Then you're going to multiply. Then you're going to live. So here the Lord is trying to tell us a key to be fruitful, a key to be successful in our life. Aquí el Señor nos está diciendo las llaves de cómo podemos ser fructíferos, cómo podemos multiplicarnos. Tenemos que obedecer los mandatos del Señor. We need to obey the commands of the Lord. Y muchas veces el Señor permite circunstancias en nuestras vidas
que moldean nuestro carácter, que muestran lo que hay en nuestros corazones. Many times the Lord will allow situations in our lives that are going to reveal what's in our heart. They're going to reveal the true character that we have. La escritura sigue diciendo, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years, humbling you and testing you to prove your character and find out whether or not you will obey his commands. The situations that you go through, they are going to reveal your character. They're going to reveal what's really in your heart. Las situaciones que tú estás pasando en tu vida van a revelar tu carácter, van a revelar lo que hay en tu corazón. You see, conquering the land is a fruit of obeying the word of God. Conquistando la tierra prometida es un fruto de obedecer la palabra de Dios. El Señor nunca permitirá que tú entres a la tierra prometida donde fluye leche y miel si Él va a saber que tú vas a arruinar la promesa que Dios tiene para ti. The Lord is not going to allow you to enter the promised land before testing character, because if he allows you to enter the promised land the way that you are possibly going to ruin the promise of God over your life. ¿Qué voz estás escuchando? What voice are you listening to? And it keeps saying, he did it to teach you that people do not live by bread alone. Rather, we live by every word that comes from the mouth of God. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué voz estás escuchando? What voice are you listening to? Are you listening to the voice of God? Or are you listening to the voice of other people? ¿Estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando la voz de otra gente? Hay una gran importancia en todo lo que nosotros escuchamos. There is a great importance in everything that we listen to. Como seres humanos nos alimentamos tanto físicamente como espiritualmente. As human beings, we feed ourselves both physically and spiritually. Lo físico se alimenta por lo que comemos, obviamente. The physical, we feed ourselves physically by what we eat. Y lo espiritual se alimenta por lo que escuchamos. And the spiritual, we feed ourselves by what we listen to. Jesús dijo en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Jesus said in John chapter 6 verse 63, the spirit is the one that gives life. The flesh human effort accomplishes nothing. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. The very words that I have spoken to you are spirit and life. So if you want to produce fruits, if you want to produce spiritual fruit, you need to read the words of Jesus. Si tú quieres producir fruto espiritual, necesitas alimentarte de las palabras de Jesús. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Romans chapter 10 verse 17 says that faith comes by hearing and hearing from the word of God. Estamos viviendo en épocas donde los noticieros hablan de guerras. We are living in times where the news talks about wars, desastres naturales, natural disasters, pestilences, and pandemics. Está hablando los noticieros de pestilencias y de pandemias, tratando de inyectar temor en las vidas de los oyentes, trying to put fear in the ears of those that listen to it, including Christians, incluyendo a los cristianos. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que escucha de los rumores de guerras y empiezan a decir qué va a pasar? Todavía no he llegado a la meta que quiero llegar en mi vida. ¿Cómo puede ser que esto esté pasando? Y empiezan a hablar temor. How many of you know somebody who once they hear about wars or about situations or about
things that are happening in the world, they begin to speak about the fear for their lives, and because they haven't accomplished something or they haven't yet been able to do certain things, and they begin to have that fear. They begin to show that fear to you. Ellos empiezan a hablar del temor y empiezan a inyectarte ese temor. Siendo ellos cristianos, even though they are Christians, they start having that fear. Por eso es importante tener atención a lo que estamos escuchando. That is why it's important for us to pay attention to what we are listening to. Ahora quiero hablarles de una historia en el libro de Números, capítulo 13, del 27 al 33. I want to speak to you about an experience in the book of Numbers, chapter 13, verse 27 through 33. Y quiero darles un poco del contexto de lo que está pasando aquí en esta escritura. I want to give you a little bit of context of what's happening in the scripture. Moses had sent 12 spies into the promised land. Moisés había enviado 12 espías a la tierra prometida para ver la tierra, el fruto y las personas que había en ella. To seek the land for its fruit and for the people that inhabited that land. Y cuando regresan los espías, 10 de los 12 espías dan un mal reporte. Whenever the spies returned to the people, 10 out of the 12 spies began to give a bad report of the land. They began to tell the people of all these giants that are in the land. Empiezan a decirle a la gente de estos gigantes que habitan la tierra. Y dice la escritura en el versículo 30. Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y decía, vámonos enseguida a tomar la tierra. But Caleb, on verse 30 it says, but Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. He said, let us go at once to take the land. He said, we can certainly conquer it. Caleb, a pesar de ver los gigantes, porque él vio lo mismo que los otros 10 espías habían visto. Caleb, even though he saw the giants, he saw the same thing that the other 10 spies had seen. But even though he saw all of that, he still believed the word of God. He still believed what God has said, that they would enter and they would conquer the land. Él todavía creyó en Dios, creyó la palabra de Dios cuando él dijo que iban a entrar y poseer la tierra. Los 10 espías decían, no podemos ir en contra de los gigantes. Son más grandes que nosotros. Son más fuertes que nosotros. The 10 spies, they said, we cannot go up against them because they are stronger than us. They are giants. They are much greater than us. We are like grasshoppers compared to them. Ellos decían, nosotros somos como langostas ante la presencia de esos gigantes. No podemos entrar, no podemos vencer. Y el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, estuvo escuchando estas palabras de los espías. The people chosen by God, they began to listen to the report of the spies. Y luego dice en Números 14, del versículo 10, dice, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. In Numbers chapter 14, verse 10, it says that the whole community began to talk about stoning Joshua and Caleb. A causa de que el pueblo decidió escuchar la voz de la mayoría en vez de la voz de Dios. Because the community decided to listen to the voice of the majority instead of the voice of God. God said that they would not enter and conquer the land. Dios dijo que ellos no iban a entrar en la tierra a causa de que ellos habían escuchado la voz de la mayoría. Es que la voz que tú escuchas va a determinar la promesa que conquistas. The voice that you listen to is going to determine the land that you're going to conquer. Ese aplauso, déselo para el Señor. That applause, give it to the Lord.
The voice that you listen to is going to determine the land that you conquer. La voz que estás escuchando va a determinar el terreno que vas a conquistar. Y lo más asombroso de todo, el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida, pero Dios dijo, Josué y Caleb, ellos sí entrarán. You see, the incredible thing that happened was that even though the people of Israel were not able to enter into the promised land, God said that Joshua and Caleb would enter into the promised land. Porque ellos creyeron la voz de Dios. Because they believed the word of the Lord. Y aún cuando Caleb estuvo en su edad más avanzada, even when Caleb was in an advanced age, él pudo decir, estoy tan fuerte ahora como cuando Moisés nos envió a espiar la tierra. Caleb was able to say, I am as strong right now as when Moses sent us to spy the land. Aún puedo viajar y aún puedo conquistar. I can still travel and I can still conquer. And he told Joshua, give me the mountain that God promised me. Él le dijo a Josué, dame la montaña que Dios me prometió, porque aún voy a ir a conquistarla. I am still gonna go and conquer it. Es que cuando tú escuchas y tú pones tu fe en la palabra de Dios, no importa la edad que tengas, tú puedes conquistar la tierra que Dios te prometió. It doesn't matter the age that you're at. If you believe the word of the Lord, if you have faith in the word of the Lord, then you are going to be able to conquer the land that He has promised you. Ahora quiero compartirles un testimonio que pasó en mi vida. I want to share a testimony that happened in my life. Several years ago, my family and I were at a party celebrating one of my aunt's birthdays. Hace años estábamos con mi familia celebrando el cumpleaños de una de mis tías y estábamos en casa de mi tía Cele. We were at my aunt Cele's house and everybody was having fun. Todos estábamos ahí teniendo un buen tiempo, pero mi tía, la que fue huésped de esa casa, the owner of the house, she was sick. Ella estaba enferma. Y ella estaba recostada en un sofá ahí en la sala. She was laying down at a sofa in the living room. Y ahí estábamos mi papá y mis tíos hablando con ella. And my dad, my dad, and my uncles, we were there talking with her. Y en eso yo sentí donde el Señor me habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Right there, like I began to feel like the Lord was speaking to me. And God was telling me to pray for my aunt. Y Dios me estaba diciendo que orara por mi tía. Y yo no quería, porque a mí no me gusta estar ahí enfrente de todos hablando. I didn't want to speak because I don't like the spotlight. I don't like to be in front of people. Me being here right now is a miracle. Yo estando aquí ahora es un milagro. Pero el Señor me seguía inquietando. Yo sentía un fuego aquí dentro de mí. The Lord kept speaking to me, and I began to feel a fire within me. Y estaba yo sentado y me paré, me puse detrás de la silla y estaba que no me aguantaba. You know, I was sitting down and then I got up out of the chair and I was just moving and like I just stood behind the chair. Y llegó un momento donde la conversación como que se bajó un poco. There was a moment where the conversation just dropped a little bit. And my dad tells me, hey, you look like you got something that you want to say. Mi papá me dice, hey, tú te ves como que quieres decir algo. Y le digo, sí, el Señor me está diciendo que ore por mi tía. And I told my dad, yes, I feel like the Lord is telling me to pray for my aunt. Y agarré la atención de todos. I grabbed everybody's attention, all my family that was there. Y yo les dije, quiero que oremos por mi tía. I grabbed everybody's attention and I told them, God is telling me to pray for my aunt. Y Dios me estaba diciendo que orara por mi tía y que toda persona que estuviera en ese lugar,
que estuviera enfermo, que pusiera su mano sobre mi tía y que de ella iba a fluir sanidad. And God was speaking to me, and He told me to pray for my aunt, and that everybody in that place that was sick, that had something over their lives, as long as they put their hand over my aunt, that from her, healing was going to flow to everybody. And so I began to pray for her. Empecé a orar por ella. Y se terminó el día, no sucedió nada, ella no fue sana en ese momento. Nothing happened after that prayer. She wasn't healed. And the days passed, días pasaron. Y luego me dicen que mi tía llega a caer al hospital. And I received notice that she went to the hospital. Y mi papá me dice, hey, ¿te gustaría ir a visitar a tu tía? ¿Quieres ir conmigo? Y yo le digo, sí, vamos. And my dad tells me, hey, would you like to go visit your aunt? Would you like to come with me? And I said, yes, let's go. Llegamos al hospital y no les voy a mentir, la condición en la que se encontraba mi tía era mal. Literalmente se miraba como que estaba en el lecho de muerte. I'm not going to lie to you, I'm not going to sugarcoat it. And whenever we arrived to the hospital, the condition that my aunt was in, it was literally like she was on her deathbed. Y estuvimos ahí platicando con ella, orando con ella, y luego nos fuimos. We were there, we talked with her, we prayed with her, and we left. Y en el camino a casa, yo estaba callado, no decía nada. On the way home, I was very quiet, I didn't say anything. Y después de un largo rato de silencio, after a long silence, yo le digo a mi papá, ¿por qué le pasó esto a mi tía? I began to ask my dad, why is my aunt in this situation? Yo sé que escuché la voz de Dios cuando Él me dijo que orara por ella y que de ella iba a fluir sanidad. I knew that I had heard the voice of God that told me to pray for her and that healing was going to flow from her. Why is she in this state? Why is she in this condition? ¿Por qué está ella en esta condición? Y luego mi papá me dice, yo le hice la misma pregunta al Señor. My dad tells me, I asked the Lord the same question. Y el Señor me dice, yo la sané de la muerte. God told my dad that He had healed her from death. Y déjenme decirles que para la gloria de Dios, mi tía salió del hospital y si ustedes la vieran ahorita, está en una condición donde se ve mejor que antes que estuviera enferma. For the glory of God, my aunt left the hospital. And if you were to see her today, she looks even better than before she was sick. Porque cuando Dios hace algo, Él lo hace perfecto. Because when God does something, He does it perfect. ¿Qué voz estás escuchando? What voice are you listening to? If you want to be fruitful, if you want to go from a place of knowing about God to conquering the promises of God in your life, then you need to establish what voice you are listening to. Si tú quieres ser fructífero y si tú quieres ir de un lugar de conociendo de Dios a conquistando las promesas de Dios, tú tienes que establecer qué voz estás escuchando. Ahora la segunda llave, key number 2. Key number 2 is faith. La segunda llave es fe. Hebreos capítulo 11 verso 1 dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebrews chapter 11 verse 1 says, faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen. You see, faith moves the hand of God. La fe mueve la mano de Dios. Faith allows you to see things that others don't see. La fe te permite ver cosas que otros no ven. En Segunda de Reyes capítulo 6 encontramos la historia de Eliseo y su siervo. In 2 Kings chapter 6 verse 15 we read the story of Elisha and his servant. Y para decirles un poco del contexto, Eliseo y su siervo estaban siendo buscados por
los asirios. Just to give you a little bit of context on what this story was happening, what was happening in the story, Elisha and his servant, they were being sought out by the Assyrians. Y dice la historia que cuando su siervo sale, encuentra que están siendo rodeados de los asirios. Whenever the story says that whenever the servant left the building, that he saw that they were surrounded by the Assyrians. Y le empieza a decir el siervo, empieza a correr hacia Eliseo y le empieza a decir: Eliseo, nos han rodeado los asirios, ya encontraron donde estábamos, ¿qué vamos a hacer? The servant began to tell Elisha, what are we going to do? We are surrounded by the Assyrians. They found us. They're going to kill us. Nos van a matar. Pero entonces Eliseo, él le empieza a decir a su siervo: no te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Elisha begins to tell the servant, don't worry, because there are more with us than there are against us. Y él empieza a orarle a Dios, a decirle: Señor, yo te pido que abras los ojos de este siervo para que él pueda ver. And he begins to pray and to ask God, Lord, I ask you to open the eyes of this servant that he may see in the spiritual. Y dice la escritura que cuando los ojos del siervo fueron abiertos, hasta donde él podía ver, habían carros de ángeles que los rodeaban. Scripture says that when the eyes of the servant were open, as far as he could see, there were angels that were surrounding them. Ahora, si tú pudieras ver en lo espiritual, verías los ángeles que te rodean. If you could see in the spiritual, you would be able to see the angels that are surrounding you. No temerías la circunstancia que está en tu vida. You would not fear the situations that are in your life, porque Dios está contigo, because God is with you. ¿Dónde están las personas que como Daniel se mantienen firmes en la palabra de Dios? Where are the people that like Daniel remain firm on the word of God? Porque cuando Daniel, en la época de Daniel, había un rey que se llamaba Dario. In the times of Daniel, there was a king named Darius. Y este rey hizo una proclamación que por 30 días no se le adoraría a otro Dios que no fuera a él. This king made a decree that for 30 days you would not be able to worship any other God but him. Y cuando Daniel escucha esto, él se va a su cuarto, abre las cortinas para que todos lo vieran y él empieza a adorar a Dios. Whenever Daniel heard this, he goes into his room, he opens the curtains as wide as he could, and he begins to praise God. He begins to pray. Porque para Daniel la oración era tan esencial como respirar. For Daniel, prayer was just as essential as breathing. Yo te hago esta pregunta a ti. ¿Qué harías tú si el presidente o el gobernador dijera que por 30 días tú no podrías venir a la iglesia a adorar a Dios? I want to ask you this. What would you do if the president or the governor would say that for 30 days you would not be able to come to church and to worship God? Would you be like Daniel and stand firm on the word of God and say, no, I don't care what they do to me. I'm going to praise my God. Estarías como Daniel y te pararías firme en tus convicciones para decir, todavía voy a adorar a Dios. No importa lo que me hagan, no importa si me meten a la cárcel, Dios es más importante para mí. Daniel era un hombre que veía la mano de Dios, que experimentaba la presencia de Dios diariamente. Daniel was a man who experienced the presence of God. He experienced the hand of God over his life daily. Ahora la fe es una llave que te abre puertas en el reino de los cielos. Faith is the key that opens the heavens over your life. En el libro de Mateo capítulo 8,
Y me va a perdonar el media porque creo que no les di esta escritura. On the Matthew chapter 8, media is going to have to forgive me because I don't think I gave them the scripture. En Mateo capítulo 8 encontramos en la historia de un centurión que tiene un siervo que está enfermo. In Matthew chapter 8 we find the story of a centurion who has a servant that is sick. Y este centurión va hacia Jesús. The centurion goes to Jesus and he begins to tell him, Lord, I have a servant that is sick. Él empieza a decirle, Señor, tengo un siervo que está enfermo. Y Jesús le dice, antes que el centurión le pidiera nada, Jesús le dice, voy a ir hacia donde está, llévame con él. Before the centurion could even ask Jesus anything, Jesus tells him, let me go to where he's at, take me to him. Y el centurión le empieza a decir, Señor, yo no soy digno que tú entres bajo mi casa. The centurion begins to say, I am not worthy, Lord, of you, having you in my house. Pero si tú solamente das la palabra, Señor, solamente tienes que decir que sea sano, y yo sé que será sano. The centurion begins to say, Lord, if you would only say the word, if you would only declare healing, I know that my servant will be healed. Porque yo soy un hombre que está sujeto a la autoridad y que tengo soldados bajo de mí, bajo mi autoridad, y le digo a uno que vaya y va, y le digo al otro que venga y viene. And the centurion begins to say, I am a man under authority, and I have soldiers under my command, and I tell one to go and he goes, and to other to come and he comes. So I know, Jesus, as long as you say the word, my servant will be healed. Yo sé, Señor, que si tan solo dieras la palabra, mi siervo será sano. Y dice la escritura que cuando Jesús escuchó esto, se sorprendió. Scripture says that when Jesus heard this, he was amazed. Pueblo de Dios, ¿tienes la fe tan grande para sorprender a Dios? People of God, do you have faith big enough that it surprises God? ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande le estás creyendo a Dios? ¿Qué tanto le estás creyendo a Dios para algo en tu vida? How big is your faith? How much are you believing God for in your life? Do you have the faith to surprise God? ¿Tienes la fe para sorprender a Dios? Y luego dice la escritura, Jesús hablando dice, when he heard this, he was amazed. And he said to those that were following him, I tell you truthfully, I have not found such great faith with anyone in Israel. Os digo, cuando Jesús escuchó esto, se sorprendió y dijo a los que lo seguían, te digo la verdad, no he encontrado una fe tan grande como esta con nadie en Israel. Os digo que muchos vendrán del este y del oeste y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, porque me aceptaron como Salvador. I say to you that many Gentiles will come from the east and the west, and they will sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, because they accepted me as their Savior. ¿Tienes la fe para creerle a Dios por lo imposible? Do you have the faith to believe in God for the impossible? Faith is the second key. And the third key is the cross. La tercera llave es la cruz. Dice la escritura en Juan capítulo 12, del 24 al 25. Te aseguro y te digo de la manera más solemne que a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo. John chapter 12 verse 24 says, I assure you and most solemnly say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. Pero si muere, produce mucho fruto y produce una cosecha. But if it dies, it produces much grain and yields a harvest. El que ama su vida eventualmente la pierde a través de la muerte. The one who loves this life eventually loses it through death.
Pero el que odia su vida en este mundo y está preocupado por complacer a Dios, la mantendrá de por vida eterna. But the one who hates his life in this world and is concerned with pleasing God will keep it for life eternal. La cruz, the cross. A muchos no les gusta escuchar de la cruz. Many people do not like to hear about the cross. Porque la cruz significa muerte, pero también significa resurrección. Many people don't like to hear about the cross because the cross, the meaning of the cross is death, but it also means life, resurrection. Luke chapter 9 verse 23 says, Lucas capítulo 9 versículo 23 dice, y les decía a todos, si alguien desea seguirme como mi discípulo, debe negarse a sí mismo, dejar de lado los intereses egoístas y tomar su cruz a diario, expresando la voluntad de soportar lo que venga y seguirme, creyendo en mí, conformándose con mi ejemplo a vivir, si es necesario, sufriendo o tal vez morir a causa de la fe en mí. Luke chapter 9 verse 23 says, and he was saying to them all, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interests, take up its cross daily, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Ahora déjame preguntarte algo. Let me ask you something real quick. Yo sé que tú crees en Dios porque estás aquí en la casa de Dios. I know that you believe in God because you are here in the house of God. Pero tu fe te podría llevar hasta la muerte. Your faith, will it lead you up to the point of death? Will it be enough for you to give up your life for? ¿Sería tu fe lo suficiente para entregar tu vida? ¿Podrías tú decir en el momento que un hombre o una persona pusiera la pistola a tu cabeza y te dijera, niega a Jesús o vas a morir? Would you be able to, if the situation arises and if somebody comes and puts a gun at your head and tells you, deny Jesus or you're going to die today, would you be able to still say, Jesus is Lord and I'm not going to deny him? Todavía podrías decir tú, Jesús es mi Señor y no lo voy a negar. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande es la cruz que tú estás cargando? How big is your faith? How big is the cross that you are carrying? You see, in this scripture, Jesus says you need to deny yourself daily. En la escritura Jesús dice que tienes que negarte a ti mismo diariamente y tomar tu cruz and take up your cross. Ahora, tú puedes negarte en tus propias fuerzas. You can deny yourself in your own strength. You don't need Jesus to deny yourself. Tú no necesitas a Jesús para negarte. Y quizás esto suene raro. Maybe this may sound a little weird. Pero tú te niegas a ti mismo para en tu diario vivir. You deny yourself in your daily living. Para los que buscan estar en buena salud, se niegan a veces de comer ciertas comidas. For those people that want to be healthy, that want to live a healthy lifestyle, you may deny yourself of eating certain things. Para aquellos que buscan desarrollar una carrera, ellos se niegan a salir con sus amigos con tal de estar estudiando. For those people that wish to have a career in their life, they have to deny themselves of hanging out with their friends, going out with their friends to be able to study. Tú puedes negarte a ti mismo en tus propias fuerzas. Tú te estás negando a ti mismo en este momento, pudiendo haber estado en otro lugar. Ahorita estás en la casa de Dios. You are denying yourself at this very moment because you could be any other place, but you decided to come and be in the house of God. So sí, es posible negarte en tus propias fuerzas,
Pero tomar tu cruz, ese es otro rollo. Yes, you are able to deny yourself in your own strength, but taking up your cross, that is something completely different. Tomar tu cruz es dejar a un lado nuestros derechos por hacer la voluntad de Dios. Taking up your cross means that you got to put aside your own rights to do the will of God. Y aquí es donde se nos hace difícil. This is where it gets difficult for us. You see, the 12 disciples, they denied themselves to follow Jesus. Los 12 discípulos se negaron a sí mismos para seguir a Jesús. Pedro, Jacobo y Juan vieron la transfiguración de Jesús. Peter, John, and James were able to see the transfiguration of Jesus. Ellos vieron la gloria de Jesús. They saw the glory of Jesus like He is right now. Así como Él está ahorita. Ellos pudieron ver la misma expresión de Cristo, la misma gloria de Jesús. They were able to see the expression of Jesus, the glory of the Lord. Pedro, cuando Jesús les preguntó, ¿quién dice ustedes? ¿Quién dice la gente que soy yo? Whenever Jesus asked His disciples, who do the people say that I am? Peter stood up and he said, you are the Christ. You are the Son of the living God. Pedro se paró y les dijo, Señor, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y a Pedro Jesús le dijo, ciertamente esto no te lo reveló sangre ni carne. Bendito eres tú porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Whenever Peter said this, Jesus told him, blessed are you, Peter, for flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. And he begins to give Peter a word, a prophetic word. Él empieza a darle a Pedro una palabra profética y le empieza a decir, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesus begins to tell Peter, you are Peter, and over this rock I will establish my church, and the gates of hell will not prevail against it. Jesús le empieza a dar una palabra poderosísima a Pedro. Le empieza a decir, todo lo que tú atares en los cielos será atado en la tierra. Todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. Jesus begins to tell Peter, everything that you unleash in heaven will be unleashed on earth. Everything that you bind in heaven will be bound on earth. Él empieza a darle una palabra poderosísima a Pedro. He begins to give Peter such an amazing prophetic word. Y aún así, cuando Jesús es arrestado, Pedro, Jacobo, Juan, los 12 discípulos lo abandonaron. When Jesus was arrested, all 12 disciples abandoned him. Y este Pedro que le había dicho a Jesús, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. This Peter who told Jesus, Lord, I will follow you unto death. It doesn't matter where you go, I will be there with you. This Peter denied Jesus, not once, not twice, but 3 times. Este Pedro que le dijo a Jesús que lo seguiría hasta la muerte, no solamente negó a Jesús una vez, ni 2 veces, sino 3 veces, prácticamente en su cara, literally in front of Jesus' face. Es que la revelación no te puede dar lo que la cruz te da. Revelation cannot give you what the cross gives you. La revelación te permite ver a Jesús, pero la cruz te transforma en la misma imagen de Cristo. You see, revelation allows you to see Jesus, but the cross transforms you in the very image of Jesus. You see, that is why many people are frustrated in their faith. Esta es la razón por la que muchos están frustrados en su fe, porque se han negado a sí mismos. They have denied themselves, pero no han podido tomar la cruz. They are not able to take up the cross. Y esto no quiere decir que no sean salvos. This does not mean that they are not saved. Simplemente que ellos están haciendo la obra de Jesús
sin tener el poder que viene del Espíritu Santo. This simply means that they are trying to do the works of Christ without having the power of the Holy Spirit. They have seen the revelation of Jesus. Han visto la revelación de Cristo. Han creído que en Él como Salvador, pero no han podido tomar su cruz. They have believed in Jesus as Savior, but they have not been able to take up their cross. Ahora, cuando yo hablo de una cruz, no estoy hablando de la imagen que está en las paredes o de la cruz física. When I speak about the cross, I'm not talking about an image that is on the wall or a physical cross. Entonces, la pregunta más lógica es, ¿qué es la cruz? ¿Qué es tomar la cruz? The most logical question is, what is it to take up your cross? Tomar tu cruz es renunciar a tus derechos para hacer la voluntad de Dios. Taking up your cross is denying your own rights to do the will of God. Bendecir a los que te maldicen. Blessing those that curse you. Orar por los que te persiguen. Praying for those that persecute you. Amar a los que te odian. Loving those that hate you. Mostrar compasión a aquellos que te querían hacer el mal. Showing compassion to those that wanted to do evil towards you. Mostrar la otra mejilla a los que te abofetearen. Showing the other cheek to those that hit you. Perdonar a los que te hicieron daño. Forgiving those that did you wrong. Y último, convertirte en un sacrificio para que otros sean bendecidos. Becoming a sacrifice so that others can be blessed. Jesucristo fue la imagen, el ejemplo perfecto de ser un sacrificio para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Jesus was the perfect example of becoming a sacrifice so that we could be blessed. So Jesus, by Him telling us to take up our cross, He wants us to be like Him. Al Cristo decirnos que quiere que tomemos la cruz, es porque Él quiere que nosotros seamos como Él. La cruz es dolorosa. The cross is painful. Pero es esencial para mostrar, para revelar el carácter que hay en nosotros. It is essential because it reveals the character that is within us. Y déjame decirte algo. Cuando tú tomes la cruz, quizás puede haber enojo en ti, quizás puede revelar que hay desánimo, quizás puede revelar que áreas de tu vida que no son bien, que no son buenas. Maybe if you take up your cross, it may reveal anger within you. It may reveal things that aren't good, evil things even. Pero ese es el propósito de la cruz. That is the purpose of the cross. To show what is in your heart. To show areas in your life that need to be submitted to Christ. El propósito de la cruz es para revelar lo que está en tu corazón. Para revelar áreas en tu vida que necesitas someter ante la presencia del Señor. Si quieres ser transformado a la imagen de Cristo, es necesario que tomes la cruz. If you want to be transformed to the image of Christ, it is essential for you to take up your cross. Ahora, no podremos tomar la cruz sin la llave número 4, el Espíritu Santo. We are not able to take up the cross without the fourth key, the Holy Spirit. Y este es mi último punto. This is my last point. Puede pasar el grupo de alabanza. Worship team can, if they can come, please. No se puede lograr vivir o caminar cumpliendo cada uno de los requisitos de la cruz sin el poder del Espíritu Santo. You are not able to fulfill the requirements of the cross without the help of the Holy Spirit. Ese es ese Espíritu Santo que ahorita acabo de sentir su presencia descender.
That is that Holy Spirit whose presence I can literally feel filling this place up right now. Ese es ese Espíritu Santo que te empodera para tomar la cruz. This is the Holy Spirit that empowers you to take up your cross. You see, Jesus said on Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses to tell people about me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero ustedes recibirán poder y habilidad cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y ustedes me serán testigos para decirle a la gente de mí, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo quiere ayudarte, quiere empoderarte para que tú puedas cumplir todo aquello que Cristo te ha mandado para hacer. The Holy Spirit wants to empower you. He wants to come into your life and give you that ability so that you may be able to do that which Jesus wants you to do. Ese Espíritu Santo que ahorita está tocando tu corazón, that is that Holy Spirit that right now is touching your heart. Él es el que ahorita te está llamando para entrar más en la presencia de Dios. He is the one that right now he's calling you to go deeper into the presence of God. Lo asombroso del Espíritu Santo es que a él no le importa tu pasado. The amazing thing about the Holy Spirit is that he doesn't care about your past. He cares about the calling that God has put on your life. A él le importa el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. No importa qué tan lejos tú estés de la presencia de Dios. En este momento Dios te está llamando. En este momento Dios quiere ungir tu vida. It doesn't matter how far you are from the presence of God. In this moment He is calling you. He wants to empower you. He wants to walk with you. He wants to be that source of strength in your life. Él quiere ser aquello que te da las fuerzas en tu vida. Pueblo, les voy a pedir que se pongan de pie. I'm going to ask you to please stand up. Pueblo de Dios, les voy a pedir que si al yo mencionar el Espíritu Santo tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, este es el día que tú puedes conocer al Espíritu Santo. People of God, if as I am speaking of the Holy Spirit, if you do not know what I am talking about, today is the day that you can be filled with the Holy Spirit. Este es el día que tú puedes abrirle las puertas de tu vida al Espíritu Santo y serás lleno del poder de Dios. Today is the day that you can be filled with the Holy Spirit and you can be filled with His power that is going to enable you to carry the cross, to do everything that God has called you to do. Este es el día que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo y tú puedes ser empoderado para tomar la cruz y para cumplir todo el propósito por el cual Cristo te ha creado.